आज्ञा सबू डेंगा लोक विजु पट्टनायक नुहंती कि सबू पंजाबी स्त्री लोक को बाहा व्यक्ति विजु पट्टनायक नुहंती। एबे कहीं जड़े लोक कहले जे विजु पट्टनायक जड़े प्रोटोटाइप कुआड़े ओडिशा रे अछंती। विजु पट्टनायक डेंगा सी भी डेंगा। विजु पट्टनायक पंजाबी ज्ञानजीत कौर को बाहा होते सी भी जड़े पंजाबी भद्र महिला को विवाह करचंती। विजु बाबू पायलट थिले सी भी कुआड़े पायलट। अरे बाबू सबू डेंगा लोक विजु पट्टनायक नुहंती, सबू पायलट विजु पट्टनायक नुहंती, सबू पंजाबी घर जोई विजु पट्टनायक नुहंती। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले रास्ता रे चालीबाकू पड़े। पायलट आकाश रे उड़ंती किंतु विजु पट्टनायक एकमात्र पायलट जीए राजनीति रे रहिबा पाई आकाश उड़ीबा छाड़ीकरी माटी रे चालीबा आरंभ करथिले। ओडिशार राजनीति रे निजको प्रासंगिक करी रखिबा पाई निरंतर गाँ को गाँ विजु पट्टनायक चाली चाली बुलुथिले। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले आपणकर नख दर्पण रे ओडिशा रहिबा दरकार। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले आपणकर हृदय रे प्रत्येक ओडियार ना गाँ ठिकणा लेखाही रहिबा दरकार। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले 1963 मसीहारू 1990 पर्यंत बिना क्षमतारे रहिबार कलिजा थिबा दरकार। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले असंख्य विश्वासघातकता को विश्वास रे परिणत करिवार कला थिबा दरकार। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले निज घर को ओडिशा बासिंक पई उन्मुक्त करिदेबा दरकार, जोटा नवीन पट्टनायक मध्य करि पारले नाही। आमे जो विजु पट्टनायक को देखिथिलु से विजु पट्टनायक को गाँ रे देखिथिलु। निजर से जो पुराना कलिंग रथरे खाली बसिक से बुलू नथिले। गोटे समय एमती आसिला जे विजु बाबू को पदव्रजरे चलवाक पड़ा ओडिशा सारा। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले आपण को बड़ शिल्पपति धार करी चलिबा भलिया स्थिति आसीबा दरकार। गोटे समय एमती आसला नवीन विजु बाबू जीवन रे जेतेबेले तांको एनटी रामाराव पाखरु धार आनिबाकू पड़िला निर्वाचन लड़िबा पई। ए कथा मो मनरू कहू ना। विजु बाबूंकर अत्यंत घनिष्ठ सहयोगी विजय महापात्र सहित गोटे एमती साक्षात्कार बेले से मते कहिथिले जे गोटे समय एमती आसिला जे विजु बाबू को धार आनिबाकू पड़िला निर्वाचन लड़िबा पई। एनटी रामाराव पाखरु धार आनिबाकू पड़िला, करुणानिधि पाखरु धार आनिबाकू पड़िला। जो लोक हातरे असंख्य शिल्प थिला, जो लोक नारे असंख्य अपवाद तैयारी होता सेत बेले जे विजु बाबू एठू संपत्ति आणुचंती एतिकी संपत्ति करचंती, सेई विजु बाबू पाखरे निर्वाचन लड़िया पई पैसा नथिला। तेणु विजु पट्टनायक हेबाकू हेले शिल्पपति आपण को धार मागुथिबा राजनेता हेबाकू पड़िबो। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले आपण को गोटे आदर्श गोटे मूल्यबोध को लेकर बंचीबाकू पड़िबो। आपण शिल्पपति पुंजीपति हेकरी भी समाजवादी विचार उपर आपण को आस्था पोषण करने पड़िबो। विजु पट्टनायक हेबाकू हेले आपणकर घर ओडिशावासींकर घर बोली कहिबाकू पड़िबो। आमे देखिचु, आमे कॉलेज रे पढ़िला बेले 90 रे नवीन निवास को जिते आम पशिचु सेतेबेले ना नवीन निवास रे संतरी थिले ना पुलिस थिले। नवीन निवास प्रति अबाध प्रवेश थिला ओडिशार जनतांकर। जनता दलर कर्मी माने
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ନବୀନ ନିବାସ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ନିବାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଖରାରେ ଲୋକ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚି ହେଇକରି ବସିଥିଲେ। ନବୀନ ନିବାସର ଲନ୍ରେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଲୋକ ଥିଲେ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାକି କାହା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଲିଜା ଦରକାର। କେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାପଲୁସି କରିବା ପାଇଁ, ତେଲ ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଆପଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଦେଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ। ସେ ଲୋକ ଅଜସ୍ର ବଦନାମ ସହିଛି। ସେ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲୁଚେଇ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ବହି କରି ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠା ବସା କରନ୍ତି। କିଛି ଗୋପନ ନଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଜୀବନରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ତମାମ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଟିର ଲୋକ ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଲିଜା ଦରକାର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଲଟ ନୁହଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଟିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ହରିଣ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବା ସହଜ ନୁହଁ। ଜଣେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତିଆରି ହେବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିକରି, ତେଲ ମାରିବାକୁ ଆସିକରି ଅନେକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଭଳିଆ ତେଲ ମାରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ତେଲ ମରା କାମ କରେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତାରେ ହିଁ ରହିଲେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ। 61ରୁ 63, ତାପରେ 90ରୁ 95, ସେତିକି ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ଷେ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତିକି। ବାକି ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅସଂଖ୍ୟ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ଭିତରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆପଣ ସବୁ ଗାଁରେ ପାଇବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ସହଯୋଗୀର ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ, ସୋନପୁରକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ସୋନପୁରର ଲୋକ, ସୋନପୁରକୁ ଆସନ୍ତି। ସୋନପୁରରେ ବିଜୁ ବାବୁ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନୀଳାମ୍ବର ରାୟଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହମିଦ ମିଆଁ। ହମିଦ ମିଆଁର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ ଥିଲା। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଉଛି ହମିଦ ମିଆଁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୋନପୁର ଯିବେ ବିଜୁ ବାବୁ, ହମିଦ ମିଆଁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବେ। ହମିଦ ମିଆଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବ। ହମିଦର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିକରି ବିଜୁ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକରି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲେ ହମିଦ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଦିନ ହମିଦ ଭାଇର ଚେହେରା। ହମିଦ ଭାଇ ସେମିତି ସେଇ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନୀ ଭାବରେ ହିଁ ଗଲା, କିଛି ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଭଲ ପାଇବା ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। କାହାକୁ କେହି ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ବୋଲିକରି
ताकू बिजू पट्टनायक बोलिकी कहीदेवाटा चापलुसी, केवल चापलुसी, एवं से चापलुसीर मूल्य अति बेसी किछि अर्थ हो पारे बा किछि पदवी हो पारे, ता छड़ा इतिहास को आपण बदल पारे ना। बिजू पट्टनायक एक एवं निर्विकल्प। ता होची ओडिशार मुक्तिर स्वर, सांविधानिक अधिकार एवं गणतंत्र स्वर। तेणु समता को अधिक सहयोग करंतु, अधिक सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। आम चैनल रे आपण सदस्य भाव में जोग दे पारिबे, आमको सुपर थैंक्स दे पारिबे। समता को जेते प्रकार आपण सहाय्य करबा को चाहंती आपण करि परिबे। आमको जदि किछि आर्थिक सहयोग आपण देबा को चाहंती ताहले हमर फोन पे नंबर आमे एठी दउचु, एथिरे आपण हमको आर्थिक सहयोग मध्य करि परिबे।